Good morning everyone. This is Alolo's channel. Ipakita na ko niya ako mga awards. Ako na siyang gitapigan long time ago when I was in Tupperware. Some of them were already destroyed by Odette. Si Odette kasi, si Odette. These are my prestigious award. I was once, once top 100 of the nation. Oh. Pakita ko sa inyo. Look at that. Yeah. Top 100 Vanguard Managers of the Nation 2003. And look at this one. That's for Cost Subsidy Achiever. Top 3 unit accelerators area and recruiting. Top 2 best managed unit. And then here it is top 3 in recruiting. Top 2. So these are my prestigious award. And look at that. See? Kung wala mo karibuni sa inyong pag-eskwela, no? Kung nag-join ta muna ako sa Tupperware, nakaribon na mo. Oh, see? And these are my medals. Yeah. Sa Tupperware na. Medals. Tupperware. Also my pins. Mga pins na ko. See? And these are my SAS, no? Kung wala mo kagi og Rhina, kung nag-join mo na ako sa Tupperware, mahimo mong Rhina. Oh, di ba? See? So, ako nagmahay, nahimo akong Rhina. Naka-award ko sa appeal ko sa top 100 of the nation. And then, niya akong mga plaque, or plaque, no? Nadaot na siya, gidaot na siya ni Odette. Even though dugay na ni siya, pero giayo ko ni siya, pag-abot ni Odette, ning bisita si Odette diri sa Negros Oriental. Og sa Occidental, still, wa ko napildi because I'm a winner, not a whiner. And this is my picture, luma na, nabasa pa dyan ni Odette. So, nagkupak-upak, I did not remove the frame. And also, ang picture sa sulod kay, sa mo ta dyan siya madaot, wala na dyan ko remembrance. O remembrance na ako. And, nag-training me. We attended the training. So, nahimo kong certified Tupperware trainer. Daghan kayo may nahimong certified trainers Tupperware. Napadyod ko, mga daghang mga certificate, nga kuba, nga pilit na nabasa ni Odette. Then niya pa niya ako mga awards. Mga plaki ba? Plato ra among gikuan kay Tupperware good. So plato. So ang pinakanindot sa akong award sa naa sa mga plato is this one. Duha ni sila. No, I was once a president of sa among fiesta anniversary sa Halalan 2001.
Habi ninyo og ang mga presidente lang ang nakapwesto. Ako po, nakapwesto po ko. President, wow. Then I have my Millennium Award. So, then naapadyo ko'y kuan, standard manager. See? Then consistent manager. See? Then I was once a consistent vanguard manager. Sorry na ha, dilema yung pagkakuha na ako, pero still very good. For me ha, very good. I don't know sa uban. And the third one, when we celebrated the centennial, I was once a hero. Name kong hero. From April, May, and June 1998. 3 months, nahimo kong vanguard hero. Then, another one, nahimo po kong vanguard manager, consistent vanguard. 1997, 1998. Kusog patakay ani, nani guning magbag-uta, nagkalayo, perting ko ana. Eager kay mang recruits, mang parties. Oh, that was me. When I was in Tupperware, I end up my business 2007, no? Kay nagsugod na kog sakit ato. Then gioperahan ko 2009. So wala na ko ka-focus kay sa akong Tupperware. Then once pa jud nga ning step down akong distributor, so na-discourage yun ko, wala na ko kay close me kay sa akong distributor, then everything, and also his husband supported kayo sila sa ilang mga managers. Then I joined Sarali before, no, mo po ni akong award sa Sarali. Why karon pa ko nag-vlog? It's because namingaw ang akong vlog. No? Why nga ron ako naka-vlog? It's because kuan, maura ko naka-time karon and busy. So pag agi pud sa bagyo karon ni kisa tong bagyo ha gisundan ni Falcon ni Igay o kusog kay si Igay, so ipang sampay na lang namo diha yung mga kuan namo kay nangabasa. See, these are my top stuff toys. Some of them came from Tupperware. This one, oh, si Bear, si Tupperware na, and also kiwi. I have my kiwi here. Oh, bisag nakamuritsing na iyang nawong. Still, no? And also those naked dolls, mga Barbie dolls, mga naked. Kuha na siya, Tupperware na, gilabahan ako ng ilahan, mga sanina. Kay nangabasa ni Igay. Si Igay na pagkabasa. No? Kagiputang rin ako dere. Wala na ko ilaing kabutangan. So, I hope nga you enjoy my vlog. Adugay na kung wala ka vlog. And thank you for watching. I hope nga you will subscribe, likes my channel. So this is it. Bye. Don't forget to subscribe Alalos channel. Remember, life is beautiful.